आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ की बात। यूथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मीर लाल हांजुरी। एक बार फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज भी हम यूथ के साथ बात करेंगे और यूथ के विषय, यूथ के मामलात को आज भी हम यूथ के साथ डिस्कस करेंगे। और आज भी हम स्टूडेंट्स के साथ मुख्तलिफ मामलात पर और ख़ास तौर पर जो आज हमने मौजू चुना है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो मौजू है वो है डिप्रेशन, जहनी तनाव, या उसके साथ साथ आज भी हम देख रहे हैं कि एनजाइटी के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं। और क्या वजह है कि आज का नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान, क्या वजह है कि आज डिप्रेशन का शिकार है, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से हम यूथ की राय भी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में, हमारे रियासत में, या कि फिर हमारे मुल्क में किस तरह से डिप्रेशन में शिकार जो बच्चे हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और जब हम मुल्क की सतह पर नजर डालते हैं तो हर दिन 375 लोग जो हैं सुसाइड करते हैं, और वो सुसाइड करते हैं हर दिन। और वजह क्या है? डिप्रेशन। और आज भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हस्पतालों में या मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जो हम देख रहे हैं कि इसका जो दबाव है, ज़हनी तनाव जो है, या इसके साथ साथ जो इसका एदाद शुमार है वो बढ़ रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हम आए हैं डिग्री कॉलेज रार शरीफ में, और यहाँ के तालिब इल्मों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत हैं कि आज जो बच्चे हैं, आज जो नौजवान हैं, वो जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह जो है डिप्रेशन की वो है अनएम्प्लॉयमेंट। एक नौजवान जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसको जो मकसद होता है पढ़ने का, उसको वो आखिर यानी लास्ट पर हासिल नहीं होता है। जब वो दिन ब दिन न्यूज़पेपर उस पढ़ते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होती है कि अब जॉब की कोई गुंजाइश नहीं है गवर्नमेंट में। तो जब वो इन खबरों को सुनते हैं तो बेचारे वो डिप्रेशन में पड़ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन की। कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी वजह है यहाँ डिप्रेशन का, एंजाइटी का, या बाकी जो जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उस हवाले से। लेकिन रोजगार से क्या मुराद है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है? क्या सिर्फ जो गवर्नमेंट स्तर पे, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो रोजगार मिलता है, क्या उसी को सिर्फ रोजगार कह सकते हैं? क्या हम प्राइवेट में रोजगार को हासिल नहीं कर पाएंगे? प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार को हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आजकल हमें यही कह रहे हैं, इवन हमारे मिनिस्टर्स ये भी कहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव टू रेयर कैटल्स। हमें ये क्यों नहीं पहले ही बताया गया था कि आप अनएजुकेटेड ही रहो, उसके बाद आप कैटल्स को रेयर करो। हमें एवेन्यूज़ ऐसे दिए जाते हैं जो हमारे यूथ को सूट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के पास अगर हम देखेंगे तो एक प्रॉपर यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप आप यहाँ पे या खोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, आप उन पॉलिसीज़ को क्यों इख्तियार नहीं करते हैं? जब तक जहाँ तक JNK की बात है तो यहाँ पर उतना वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ आप देखोगे कुछ ही कंपनीज हैं, उनमें कम्युनिकेशन कंपनी है, वो कंपनी उतनी ज़्यादा यूज़ को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं नौजवानों का मानना है कि जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा विषय है, वो सबसे बड़ी चुनौती है पूरी सरकार के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। लेकिन क्या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही एक वजह है, या कि फिर कोई और भी वजह हो सकती है? पहले ना उसको यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है उनको ऐसा कुछ लेना चाहिए स्टेप्स जिससे स्टूडेंट्स ना अपने कैरियर के बारे में सोच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इंसान पढ़ता है वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर माँ बाप की खिदमत करूँगा, उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन उसको ऑप्शन नहीं मिलता है। हर किसी को जॉब नहीं मिलता। हर कोई सोचता है कि हम पढ़ेंगे फिर जॉब मिलेगी, कहाँ मिलता है जॉब? किसी के पास ये है ही नहीं। कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, PG सब बैठ हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको गवर्नमेंट स्तर पे जॉब नहीं मिलती है। एक बार फिर यही सवाल मैं एक और बहन से यहाँ पे करना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे जॉब जो अगर मिले तो यहाँ पे डिप्रेशन की लेवल कम हो सकती है? आपकी नज़र में क्या आपको नहीं लग रहा कि कोई और रीज़न भी हो सकता है? और रीज़न है मतलब कश्मीर में जो हो रहा है, मतलब हालात जो कश्मीर के हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए। और ये अर्ली मैरिजेस, हम बहुत छोटे बच्चों की जो शादी करते हैं वो भी एक रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, सबसे बड़ा रीज़न यही है कश्मीर इशू। इनका कहना है कि हालात जो है यहाँ के रोज़मर्रा के, तो वो भी कहीं ना कहीं एक आसार हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन क्या कश्मीर के हालात को छोड़कर अगर हम पूरे मुल्क की बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो ये डिप्रेशन की जो सतह है वो यहाँ पे ही ऊपर नहीं है, बल्कि हम जम्मू की अगर बात करेंगे, जम्मू या जम्मू से बाहर हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी डिप्रेशन की लेवल जो बढ़े है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माई थॉट पेरेंट्स भी जिम्मेवार है, क्योंकि वो अपनी चाइल्ड को जोर करते हैं
نہیں آپ کو وہ پروفیشن کرنا ہے، جبکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا اس میں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈرگس میں متعلق ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں وہ متعلق، سوسائڈ ہر دن ہوتے ہیں. جب بھی ریزلٹس آتے ہیں کسی کے مارکس کم ہوتے ہیں تو ان کو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، تو وہ غلط ہے. اب ہمارے پیرنٹس کو بھی چینج کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ پیرنٹس کو بھی چینج ہونا ضروری ہے، یعنی کہیں نہ کہیں جو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہیں اور اس پہ ایک اسٹوڈنٹ جب وہ خراب نہیں اتر پاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ کی نظر میں کیا ہے، اور بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے ڈپریشن کا؟ ایک اور ریزن ہے، وہ ہے مورالٹی کی کمی. ایک نوجوان کے اندر مورالٹی نہیں ہے، اور جب اس کے اندر مورالٹی نہیں ہے تو اس کے اندر پیشنس بھی نہیں ہوگی. جب اس کو کوئی نوجوان کوئی بات کہے تو وہ بیچارہ ٹالریٹ اس کو نہیں کر سکتا ہے. مورالٹی کی کمی ہے، کہاں سے لائیں گے؟ دلی سے نہیں آ سکتا ہے، ہمارے گھر سے مورالٹی کو ہم ایجاد کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم ٹھیک طرح سے اپنے آپ میں مورالٹی کو ڈیولپ نہیں کر پائے؟ ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ تو زیادہ کیپٹلسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ زیادہ تر جو ہماری ماڈرن نالج ہے اس کو گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے جو اسلامک لٹریچر ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی یاد جو ہے ہم اس سے بہت غافل ہے، کیونکہ ہمارا جو روح جو ہے اللہ ہی قرآن میں فرماتا ہے کہ روح کو جو ہے وہ سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. جب ہم اللہ کی یاد سے دور بھاگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ہمارا روح جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے. اب جبکہ یہ ایک ہائپر سینسٹیو ایشو بنا ہے، کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ ایک گورنمنٹ کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ جو ڈپریشن کی لیول ہے کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ڈپریشن کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کسی اور سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ماں باپ جو ہوتا ہے وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ آپ وہ نوجوان جو ہے اسی سبجیکٹ میں آگے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کا ماں باپ جو ہوتا ہے وہ اس کو دوسرے سبجیکٹ میں جانے کے لیے فورس کرتا ہے. تو یہ بھی کاز ہے ڈپریشن کا. یعنی کہیں نہ کہیں جو بچے کی چاہت ہوتی ہے اور جس سبجیکٹ میں بچے کی انٹرسٹ ہوتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے اس کو تھوپا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، حالانکہ وہ کوئی اور چیز بنانا چاہتا ہے یا کوئی اور پروفیشن جوائن کرنا چاہتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ہاں مجھے لگتا ہے پہلے جو ڈپریشن ہے وہ انسان مطلب خود کا ڈپریشن ہوتا ہے اس کو، تو پہلے اس کے انٹرسٹس دیکھنے چاہیے کہ اس کو کس میں انٹرسٹ ہے. اگر مطلب اس کا اپوزٹ کیا پیرنٹس نے یا کسی بھی ریزنس کی وجہ سے تو وہ ڈپریشن میں ضرور آ سکتا ہے. تو کیا سوچنا چاہیے ایک پیرنٹ کو جب وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں یا جب وہ اس کو کوئی بھی سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے بولتا ہے؟ ہاں ایک پیرنٹ کو یہی سوچنا چاہیے، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بچے کو کس میں انٹرسٹ ہے تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ رہے. پیرنٹس کو ان سے بات کرنی چاہیے، فرینڈلی کنورسیشن کرنا چاہیے کہ کیا کیا سبجیکٹس لینے ہیں آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے. یہ نہیں کہ ٹھوپ اس پہ یا کچھ، مطلب اس کو سمجھنا چاہیے اس کو یہ نا اسٹوڈنٹس کو کس میں انٹرسٹ ہے یا بچے کو کس میں انٹرسٹ ہے. یعنی پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھے اور اس کی انٹرسٹ کو سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ تو اس کے خیالات کو سمجھے اور اس کے بعد جو اس کے خیالات ہوں گے اسی کے موافق وہ اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دیں. آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کی ڈیٹ میں جو بچے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے کمرے میں ہی محدود رہتے ہیں، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ بھی ایک کاز ہے ڈپریشن کا؟ پہلے جب ایک آج کل کے نوجوانوں کا ڈپریشن کمپلسری بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب میچورٹی میں قدم رکھتا ہے تب سے لے کے مرتے دم تک ڈپریشن اس کا ساتھ چھوڑتا ہی نہیں ہے کہیں پہ. چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کو لے کے کوئی پرابلم ہو، چاہے وہ گھر پہ کرائسس کسی کی وجہ سے ہو، تو یہ سب لے کے ہر ایک جگہ پہ ہر ایک سٹیپ پہ ایک نوجوان کو ڈپریشن کا شکار وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس میں وہ چاہے پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی بنتا ہے، اسموکنگ بھی کرتا ہے، ڈرنکنگ بھی کرتا ہے. تو یہ سب لے کے ہمیں پہلے چاہیے کہ جو ڈپریشن ہے جو سٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے وہ ہمیں پہلے ختم کرنا چاہیے. یہ سٹارٹنگ ایکچولی ہوتی کہاں سے ہے، یعنی ڈپریشن کس چیز سے ہوتی ہے، اس کی کیا بنیاد ہے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے اور تب جا کر ہم اس پورے معاملے پر جو ہے قابو پا سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، ان کی ڈیمانڈز بڑھ چکی ہیں اور ان ڈیمانڈز کو وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں اور یہ بھی ایک اسباب ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈپریشن کی. آپ کو اتفاق اس بات سے؟ جی سر بالکل یہ ریزن ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں وہ بڑھ گئی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو حل یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں جو
वैल्यूज़ की तालीम देनी थी वो नहीं है। हमको आज ये नहीं सिखाया जाता है कि कम पर सब्र करो। ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है कि अगर आपको कम मिले तो उस पर सब्र करो। इसके बरक्स हमें ये समझाया जाता है कि यू हैव टू अचीव, आपको पाना है, आपको पाना है। जो भी गोल्स हैं आपको हायर गोल्स, हायर अचीवमेंट्स के लिए काम करना है। आपको जो भी टारगेट दिया जाता है वो आपने किसी भी सूरत में पूरा करना है, और यही टारगेट रखा जाता है माँ बाप की तरफ से, और यही कंपलसरी बन जाता है एक नौजवान के लिए। लेकिन इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक दोस्त के साथ यहाँ पे बात करेंगे। जी सर, क्या वजह है, कैसे इस पे हम काबू पा सकते हैं? जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि स्कूलों में जिस तरीके से हम तालीम पाते हैं तो वो रिलेटेड नहीं होती है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ उनको नहीं मिलती है, कि जिस तरीके से उनको वो स्किल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो सिलेबस बाउंडेड होते हैं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम ही मिलती है, जिसकी वजह से वो फिर जब आगे जाते हैं तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो दैट इज़ द मेन कॉज दैट द प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ नॉट। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सेटअप है और ये जो उसके साथ साथ हमारा सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू अवर लाइफ जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से हम डेली जो हमें प्रॉब्लम्स है जिसके हम शिकार हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उसका हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो आज तक सोसाइटी जो हमारी वो क्यों बेदार नहीं हुई, उन्होंने क्यों इस बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है?